Der er dage, hvor vi nok alle sammen kender det der med, at man føler, at man bare ikke kan hænge sammen. Man føler sig uendeligt træt, måske lidt halvsløj, i hvert fald drænet for energi. Og det eneste, man dybest set drømmer om, det er jo at lægge sig i sin seng. Langt de fleste de kommer der sig dog hurtigt over det, enten ved en god lang lur, eller måske et par sygedage i sengen. Men der er faktisk nogle mennesker, der ikke bliver raske igen. De fortsætter med i årevis at være fuldstændig tappet for energi og må ligge i sengen, uden at kunne foretage sig noget som helst. Det værste for mange af de her patienter er, at lægerne dybest set ikke rigtig ved, hvad der er galt med dem. Nogle læger vil så sige til patienterne, at det er noget, de bilder sig ind, det her med, at de skulle have en eller anden sygdom. Den her træthed, den må i stedet være psykisk betinget. Det skete for eksempel for den amerikanske kvinde, Jennifer Breyer. Hun var en talentfuld Ph.D.-studerende på eliteuniversitetet Harvard og blev i 2011 ramt af en infektion med en høj feber, som hun mener blev starten på det, man i Danmark kalder kronisk træthedssyndrom eller CFS. Lægerne kunne ikke finde noget fysisk galt med hende og mente, at problemet var psykisk. Men Jennifer, hun besluttede i stedet for bare at acceptere den her melding fra lægerne, i stedet at lave en dokumentarfilm om sit eget sygdomsforløb. Det blev til filmen Unrest. Den har lige haft premiere på dokumentarfilmfestivalen Copenhagen Docs. Vores kollega Henrik Lærke talte med hende, da hun var i Danmark. I would go to the kitchen to get a glass of water, and then I wouldn't be able to move again. It's a disease that changed my life and really kind of stole everything from me. It's something that I think we're just starting to begin to understand more deeply, but it's a disease that we've had for a long time, probably for over 100 years, and it's often occurred in outbreaks, and in about 80% of people you get it after you have a severe infection. So in my case, I was traveling and came home and had a fever of 104.7 degrees and was sick for 10 days. And then after the fever, I started to have neurological symptoms. So that's how it started for me. And seeing you here in the studio, you look healthy and full of energy. But let's see a clip from the film where you can see that it's not always like that. What's impossible to capture is just how hard this is day in, day out. It's hard to go on Facebook and see friends having kids, raising kids, and just feel like our lives are frozen in this kind of sickness amber. Yes, tough situation there. Why did you decide to do a documentary about it? Well, I had, after I got sick, I went to doctors for over a year to try to find an explanation, and I went to 10 different doctors and got 10 equally certain but totally different opinions. And a lot of doctors told me that I was just, stressed or depressed or that it was in my head. And I think part of the problem is that as a patient, when you go into a doctor's office, they see a very narrow slice of how you are. So you were saying that I look well now, and that's because when I'm doing well or when I have energy, I can show up, I can be in places in person, but then if I do too much, I crash and can end up bedridden. And so I decided to make the film because I wanted to be able to show people what it looks like to have this disease and bring you into our homes and our bedrooms in those moments when you can't see us. And this film, this documentary, brought you into contact with a lot of people all around the world. Let's meet one of them, Jessica in the UK. Happy birthday, Jessica. Happy birthday to you. You get one. Come on. Excellent. I get to my birthday, and for me, that's a really difficult date, because I think it's another year in bed. I remember my 16th birthday in bed and remember my 17th, 18th, 19th, 20th, 21st. And Jessica feels she's missing out on life. What has been the hardest part for you?
I think the hardest part for me at the beginning was that sense of isolation and of not being believed, not having the disease taken seriously. It's really hard when you get sick with this because people around you don't know what's going on and they don't know how to support you. And so the process of making the film was for me both a way to understand for myself, how do I live again when everything I had and was taken from me. I was a PhD student at Harvard studying political science and statistics. And suddenly I couldn't read and I couldn't write and I couldn't move. And for a long time, I questioned, what was my value if I can't do any of these things anymore. And really it was through connecting with other patients all around the world, including here in Denmark, that I started to understand both my condition and also find some hope that I could have a future. And Jessica is this amazing girl who's been bedridden for, over a decade, but she's found a way to live and to live well. What did you learn from these other people around the world that are in your film? I think I learned that even when you are profoundly affected by disability, that it is possible to still live a life of dignity and meaning. And I also learned from connecting with other patients and also from specialists, from doctors in the US, I found a number of treatments that have really helped me. So my immune system has a hard time controlling these really common viruses that we all have. And so I've taken antivirals and also some drugs that are very often prescribed for autoimmune disease. And they've both helped me to be able to be here today and to be sitting up. So I've come a long way. It's been a long journey, but I have faith that I will eventually get better. Do you believe they will one day find a cure? I do. And I think that there are a lot of existing drugs that could be used in this disease. And there is an amazing trial happening, for example, in Norway with a drug called Rituxan that is in the kind of last phase of the clinical trial. So we're all looking forward to those results this fall. And I think really, this is a complex problem, but part of why it's so complex is because almost nothing has been invested in researching it. I think problems are only as hard as our effort and our will to figure them out. And so I think that if we can bring more scientists into the field and get more research going, I think we could find real treatments to help people very, very soon. Do you think your film can change anything? Do you hope your film will change anything? Yes, I hope so. I think I have two hopes for my film. One is that more patients will be able to connect to each other around the film and to find that hope and that community that I was so lucky to find. And I'm also hoping that we can inspire more doctors and more scientists to become allies and to research this. There's so many interesting questions in biochemistry and genetics that are, essentially unanswered, but I think they're low-hanging fruit. So if you're a scientist and you want a publication and you want a Nobel Prize, this is a perfect place to come and to study. Let's hope some of those scientists are watching this program. Jennifer Brea, I hope thank so. you very much. Thank you so much for having me. I Danmark menes mellem 15.000 og 45.000 at lide af kronisk træthedssyndrom. Langt de fleste af dem får en psykiatrisk diagnose og betegnelsen funktionel lidelse. Så kan vi sige velkommen til Peter Lacour. Du er psykolog, Ph.D. fra Region Hovedstadens Videnscenter for funktionelle lidelser. Du er med os på en Skype-forbindelse fra Wien. Ja, kan du ikke hjælpe os med at blive lidt klogere på det her? Altså, hvordan vurderer du det? Er kronisk træthedssyndrom noget, der foregår i hovedet, altså en psykosomatisk lidelse hos folk, eller er det en fysisk lidelse? Jeg har lyst til at sige en fysisk lidelse først og fremmest, fordi der er ikke nogen lidelse, der kun foregår i kroppen. Alting foregår også i hovedet. Hvad enten det er kræft eller sklerose eller hvad det er, så er det jo også lidelsen af det, kunne man sige, er jo altid oppe i hovedet. Fordi man mister liv, man mister muligheder, man mister alt det, man gerne vil. Man mister mening. Så derfor er det en fysisk sygdom, der også er oppe i hovedet. Det er min personlige overbevisning om det. Men vi hører jo det her fra Jennifer også, at man bliver mødt af læger, som siger, ved du hvad, det er dig, der er noget psykisk galt med. Hun går jo fra at være en ung, fremadstormende, succesrig kvinde, der lige er blevet gift og har et liv med fuld knald på, til mere eller mindre efter den her sygdom ikke at kunne noget, og så får hun at vide, at det er psykisk. Altså, hvad gør det ved folk, hvis man bliver mødt på den her måde? Hvad skal man sige til dem?
Ja, men det er jo rigtigt. Jeg lagde også mærke til i interviewet, der sagde hun havde fået mange fuldstændig sikre meninger og meget, meget forskellige meninger. Og sådan er det også i Danmark. Man kan gå til mange forskellige behandlere og læger og få meget sikre og meget, meget forskellige meninger om det. Og det er klart, at det giver egentlig et meget dårligt udgangspunkt for en helbredelsesproces. Altså det at kunne komme sig. Jeg er hernede til en konference, som handler om, hvor jeg skal sige noget om mening i livet. Og der tænker jeg på, at netop det udtryk mening i livet er jo meget svært at finde, hvis man er konstant syg, hvis man er drænet for kræfter, hvis man ikke kan det, man gerne vil, og så samtidig bliver mødt af mistillid fra sine omgivelser, dels de professionelle, altså behandlingssystemet, men jo også den mistillid, der smitter af på familie og venner og omgangskreds, som tænker, hvad er det her for noget underligt noget? Lægerne kan jo ikke rigtig finde noget og kan vide, hvad det er. Og jamen det der med, at hun er lidt skør, det er måske også rigtigt. Og sådan nogle tvivl melder sig selvfølgelig hos både patienterne og hos de pårørende. Og det er et fantastisk dårligt udgangspunkt for at komme sig bare den mindste lille smule. Men hvad er årsagerne til, at lægerne ikke kan finde noget? Altså er det fordi, man mangler viden om det, eller hvordan kan det forklares? Ja, der er rigtig meget, som lægerne mangler viden om, og sådan har det jo altid været. Så rent historisk er det jo sådan, at næsten alle sygdomme har været placeret i en gruppe fra en ikke-forklaring eller en pseudoforklaring. For eksempel syfilis var jo forklaret ved dårlig seksualmoral indtil 1905, og det var noget, man vidste. Det var ikke en pseudoforklaring. Man vidste, at det var dårlig seksualmoral. I 1905 finder man en bakterie, så er opmærksomheden pludselig rettet mod bakterien. Og i 40'erne og 50'erne er der pludselig en kur, nemlig penicillin. Og alle syfilis-tilfældene holder op med at være på hospitalerne. Så vi er gået fra en ikke-forklaring eller en forklaring, det har taget rigtig mange år, 50 år i det her tilfælde, at gå den vej fra en uforklaret til en forklaret og behandlelig tilstand. Og man kan selvfølgelig håbe, at det kommer til at gælde kronisk træthedssyndrom også, at man kommer til at gå i hvor man har en forklaring på det, og bagefter til sidst kan få behandlet den succesfuldt. Og Jennifer Breer her, hun mener jo, at der er Nobelprispotentiale, hvis man forsker her. Altså, der er virkelig noget at revolutionere. Hvorfor bliver der ikke forsket mere? Er der simpelthen ikke nok patienter, eller hvad er forklaringen? Jamen, det er et fantastisk godt spørgsmål. Det burde du næsten også have en pris for at stille. Fordi det stiller vi os alle sammen, det spørgsmål. Altså, der har været forskning, men det er ikke meget forskning. Og i Jennifer Breers film er det også klart, at i forhold til de midler, der bliver sat af til cancer eller til alle mulige andre kroniske sygdomme, så er de midler, der officielt er sat af til forskning i ME, som det hedder i det her tilfælde, ufatteligt små. Og jeg tror, at i Danmark handler det specielt om, at der ikke er noget sted, hvor patienterne kan gå hen og føle sig hjemme. Altså noget sted, hvor de kommer, ligesom sukkersyge patienter kan komme stort set hele deres liv. En afdeling, hvor de hører til. En afdeling, hvor patienterne ligesom ser dem over meget lange tidsrum, og som derfor naturligt bliver meget interesseret i at forske i de her patienter, de her tilstande, og så søger de tilsvarende midler. Men det er kun én forklaring, og jeg må indrømme, det er mig en gåde, hvorfor man ikke kaster flere forskningsmidler efter det her, fordi der er rigtig mange ressourcer at hente, hvis vi bliver i stand til at forstå og helbrede den her sygdom. Hvor står vi så nu? Altså, hvad skal der til for, at de her patienter får det bedre? Hvis du sådan skal lave en opsummering, hvilke punkter er det, der mangler at blive sat ind på? Altså, jeg mener jo, at der mangler meget forskning i fysiologi, basal forskning i sygdommens mekanismer. Der, hvor vi står i øjeblikket, er, at vi må behandle sygdommen ligesom alle de andre sygdomme, som vi ikke har en kurativ kur for, altså sygdomme, vi kan helbrede, visse former for kræft, sklerose osv. Og der må vi sætte ind med det bedste, vi har lært. Alt, hvad skabet har, psykoterapi, fysioterapi, ergoterapi. Vi må prøve at hjælpe alle de steder, hvor vi kan hjælpe patienterne til at få en lille smule bedre liv ud af det, som ikke kan kureres i øjeblikket. Altså få det bedste ud af det, sådan som det nogle gange er. Det er en proces, det tager lang tid, og der skal sættes meget store ressourcer ind i forhold til det, der bliver sat ind i øjeblikket for at hjælpe de her patienter. Og jeg synes, de her patienter er en gruppe patienter, som er meget dårligt hjulpet i det danske sundhedssystem, som det ser ud i øjeblikket. Peter Lacour, det blev ordene i denne omgang. Tak skal du have, fordi du var med. Jamen, tak. Det er 2 dagen.